जिथे ओ जवाब देवेगा उथे चौधरी भी जवाब देवेगा, नंबरदार भी जवाब देवेगा, डेरेदार भी जवाब देवेगा, कोठियां वाला भी जवाब देवेगा, कारा वाला भी जवाब देवेगा, MPA भी जवाब देवेगा, MNA भी जवाब देवेगा। मेरे बैंक बैलेंस अंदर, मेरे घर दी अलमारी दे अंदर 20-30-40 लाख रुपया पिया होवे, मेरे मोहल्ले दी किसे बेवा औरत नूं अपने बच्चियां दा पेट पालण वास्ते अपनियां इज्जतां बेचनियां पैण, ओ भी गुनाहगार है। मोहल्ले दा अमीर भी गुनाहगार है, मोहल्ले दा नंबरदार भी गुनाहगार है, मोहल्ले दा MPA MNA भी गुनाहगार है। गंदम पई पई गोदामां दे अंदर सिल्ली हो जाती है, बकार हो जाती है, कुत्तियां दे खाण जोगी बच जाती है, पर बंदियां नूं खवाण ते राजी कोई नहीं, बंदियां नूं देण ते राजी कोई नहीं। वर्गा कोई साहिबे जवाल नहीं हो सकता। मेरे अरब शरीफ दे चन, मैं बाद चो वीडियो ले लैनी है, ध्यान नाल बनाई। मेरे अरब शरीफ दे चन वर्गा कोई साहिबे जमाल नहीं हो सकता। सानी उसदा इस कायनात अंदर कोई माई दा लाल नहीं हो सकता। मेरे अरब शरीफ दे चन वर्गा कोई साहिबे जमाल नहीं हो सकता। ज़माने दे सारे शायरां दा एडा सोहना ख्याल नहीं हो सकता। सानी उसदा इस कायनात अंदर कोई माई दा लाल नहीं हो सकता। अलवी ओदी मिसाल ता हिक पासे पैदा दूजा बिलाल नहीं हो सकता। किसे पुछया ईद दे चन कोलों, किसे तेरी भी ईद कराई हा, चन आखिया मेरी जिंदगी विच हिक रात यो जई आई हा। इस अरब दी सोहनी धरती ते एक सोहने उंगल भवाई हा, उस उंगल दे नास ते नखरियां ते मैं ता टुट के ईद मनाई हा। काला रंग ते हबशे दे रहन वाला किता प्यार बिलाल ने दिल लाके, ते काफिर कहन बिलाल नु छड़ कलमा, मारन पत्थर पैरां विच किल लाके, ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना। तुसी वेख लो अपना टिल लाके, ते रब हुसन बिलाल दा वंड छड़िया हर सोहनी सूरत ते तिल लाके। आपकी भरपूर तवज्जो में दावत दे रहा हूँ। फाज़ले नौजवान, आसमान ने खिताबत का चमकता सितारा, नौजवानों की दिलों की धड़कन, हजरत मौलाना फ़हीमुल हसन ज़ाहिर साहब, उनकी आमद से पहले एक नारा लगाओ, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा। ओ आखिरी बंदे तो लेके अंदर आखिरी बंदे तक सारे हाथ चा के नारा लाओ, ताजदार ख़त्म नबुव्वत मोहतरम जनाब हजरत मौलाना फ़हीमुल हसन ज़ाहिर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरी शाना दा, कौन करे इनकार
اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو اے اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا اللہ کون کرے انکار ربا تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے ربا تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا شوق اذاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ اللہ ربا تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں ربا تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہوں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں ربا تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہوں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے تے فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک سوح مسا آبشار ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے میں تلاوت کیتے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دیاں صفتاں بیان کیتیاں فرمایا میں اپنے نبی نو شاہد بھی بنا کے بھیجیا ہے شاہد دا معنی ہوندا ہے گواہ مبشر دا معنی ہوندا ہے خوشخبری دین والا اور نذیر دا معنی ہوندا ہے ڈران والا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنیاں بھی باتاں کیتیاں نے وہ تواڈے واسطے تے میرے واسطے ذریعہ ہدایت نے ہدایت دا سوئی پاک علیہ السلام نے جڑی جڑی گل ارشاد فرما دیتی ہے او دے اندر رتی برابر بھی شک ہو سکدا نہیں بھی ثواب پہنچے میرا آنا تہاڈا آنا کسے فائدے دا سبب بنے کوئی علم دی گل اسی حاصل کر کے لے کے جائیں گوئی میرے پیغمبر دی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنگ دی حالت دی اندر نے جنگ لڑی جا رہی ہے جنگ دے دلائے ایک صحابی کہن لگا مینوں سن کے بڑی حیرت ہوئی میں آکھیا یار ساڈے نال لڑن والا اسلام دی خاطر لڑن والا اسلام دی خاطر جنگ کرن والا کیویں جہنمی ہو سکدا ہے او کہندا میں ارادہ کر لیا ہن جدو جنگ شروع ہوئے گی میں مگر جان لگ پواں گا فرماندے نے جنگ شروع ہوئی تے میں اس بندے دے مگر ٹر پیا ٹردیاں میں ویکھیا بندہ بڑی بہادری نال لڑدا پیا تے لڑدیاں اس بندے دے بازو تے ایک کافر نے تلوار دا وار کیتا
ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, अपना सीना मार के तलवार ते खुदकुशियां कर लईयां। फरमाउंदे ने मैं वेखिया हराम मौत मर गया है, मैं दौड़िया दौड़िया आया रसूलुल्लाह दे खैमे दे अंदर ते मैं आखिया अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूबा मैं गवाही देना वा तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। ते नबी पाक फरमांदे ने बेलिया की बनया है? वो कहन लगा जी तुसी उस बंदे दे बारे आखिया सी ओ बंदा जहन्नमी है, मैं ओदे मगर आका फरमाते ने खुद वाला बंदा जहन्नम दे अंदर जाएगा, और जिस आदे नाल ने खुदकुशियां कीतियां जहन्नम दे अंदर भी उस आदे नाल अपने आप को मारदा रहेगा। कायनात दे लोगो ए ते हो गई नबी। जिथे ओ जवाब देवेगा उथे चौधरी भी जवाब देवेगा, नंबरदार भी जवाब देवेगा, डेरेदार भी जवाब देवेगा, कोठियां वाला भी जवाब देवेगा, कारा वाला भी जवाब देवेगा, MPA भी जवाब देवेगा, MNA भी जवाब देवेगा। मेरे बैंक बैलेंस अंदर, मेरे घर दी अलमारी दे अंदर 20-30-40 लाख रुपया पिया होवे, मेरे मोहल्ले दी किसे बेवा औरत नूं अपने बच्चियां दा पेट पालण वास्ते अपनियां इज्जतां बेचनियां पैण, ओ भी गुनाहगार है। मोहल्ले दा अमीर भी गुनाहगार है, मोहल्ले दा नंबरदार भी गुनाहगार है, मोहल्ले दा MPA MNA भी गुनाहगार है। गंदम पई पई जब गोदामां दे अंदर सिल्ली हो जाती है, बकार हो जाती है, कुत्तियां दे खाण जोगी बच जाती है, पर बंदियां नूं खवाण ते राजी कोई नहीं, बंदियां नूं देण ते राजी कोई नहीं। मियां चन्नू दी एक वीडियो मेरे मोबाइल अंदर मौजूद है। एक निक्का जिहा 15 सालां दा बच्चा है, उन्होंने खंबे नाल बन के मारदे पए ने। पुछया जांदा है की कीता इस बच्चे ने? इन्हें चौधरी साहब दे गोदाम विचों 2 किलो आटा चोरी करदा फड़िया गया है, तां पे कुटने आ ओ बच्चा मार खाई जांदा है, नाले कही जांदा है जिन्ना मारना जे मार लो मैनू 2 किलो आटा दे दिया जे। अल्लाह दी कसमे मेरे घर विच मेरी मां भुखी बैठी है, मेरे घर विच मेरियां बहनां भुखियां बैठियां ने। ऐ शादरे तो आने वाला मेहमान तेनू सबक दे के चलाई, तेरे इलाके दे अंदर भुख दी वजह तो, तेरे इलाके दे अंदर बेटियां दे रिश्तियां दी वजह तो कोई बंदा खुदकुशी कर ले, हाँ गुनाहगार जरूर है, पर तेरे बैंक बैलेंस विच पिया होया पैसा इस गल दी चीख चीख के गवाही पिया देंदा है। कल कयामत दा दिन होएगा, हाथ उस मरण वाले दा होएगा ते गिरेबान चौधरी साहब दा होएगा। हराम है खुदकुशी, हर बंदे वास्ते हराम है। ते जे साडी वजह तो को कर जाए ते दसो कोई जवाब दे नहीं। हो बंदा जिहड़ा करोड़ां रुपया अपने बैंकां दे विच रखी बैठा है, महल्ले दियां बेवा औरतां नूं बच्चे पालन वास्ते जे इज्जतां वेचनियां पैण ते दसो उस मुआशरे दा अमीर बंदा कोई गुनाहगार नहीं। हाँ खुदकुशी करने वाला भी गुनाहगार है, लेकिन उस बंदे दा भी गिरेबान फड़िया जाएगा जिन्हें हकदार तक हक ना पहुंचाया। नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने मैनू ओद पहाड़ जिन्ना सोना लभ जाए, ओद पहाड़ जिन्ना सोना लभ जाए ते मैं 3 दिन तो ज्यादा अपने कोल ना रखा, 3 दिनां दे अंदर अंदर सारा गरीबां विच वंड दियां। उस नबी दे मनण वालेयां, उस नबी दा कलमा पढ़न वालेयां ते इत्थे जो हालात ने वो बंदा दस नहीं सकदा। ऐ सबक है पहली पेशीन गोई दा, अपने घर दे इर्द गिर्द नजर मारनी है केड़ा बंदा माड़ा है, केड़ा बंदा सफेद पोश है, केड़ी बेवा औरत रहिंदी है, केड़े बच्चे यतीम ने,
اپنے گھراں دے ارد گرد نظر دوڑا کے اپنے مال وچ انہاں دی مدد کرنی. کہو انشاءاللہ. اچھی بولو یار انشاءاللہ. میرے سمیت انشاءاللہ. میں بھی تواڈے ہوندیاں وعدہ کر انشاءاللہ. اس پیشین گوئی دے سبق دے عمل ہوئے گا انشاءاللہ. ہن اگلی گل کریے جی. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بندے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے. اوے بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. او یاد کر ویلا جدوں منجی اتے جاویں گا پھر کدو موڑ کے تو وطناں تے آویں گا. سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. جان تو پیارے کی میں دکھ تیرا سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے. نظراں تو جدوں ایتھوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او ہنیریاں. اللہ اکبر. دوسری پیشین گوئی وال ٹریے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک دے دور اندر اسی غزوہ خیبر لڑ کے واپس پہ آنے آؤ تے واپس آندیاں رستے دے اندر ایک پنڈ دے اندر اساں پڑاؤ کیتا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واہ قربان جاواں میں نبی پاک دے صحابہ دی عظمتوں. جنہ دن گزارے میرے نبی دے نال جنہ راتاں گزاریاں نبی پاک دے نال جنہ نبی پاک دے لیلو نہار ویکھے. اللہ 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 تے بڑی پیاری شاعر ایک تخیل دی گل کردا ہے. کہندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. اے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. تے کڈا پیارا منظر ہوندا. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی. اوے مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی. مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا
مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے شاعر دی بڑی پیاری خواہش ہے کہندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اوے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا دوسری پیشین گوئی غزوہ خیبر تو واپسی صحابہ کرام نے پڑھاؤ کیتا صحابہ فرماندے نے کہ بابا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آیا آ کے کہندا جی میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنا وا کی کرنا چاہنا ہے میں تہاڈیاں سواریاں تو سامان لاواں گا تے چڑھاواں گا تے پانی بھر کے لے آواں گا تہاڈے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری تے سامان رکھدا ہے تے اتاردا ہے تے نال جناب نبی پاک دے وضو دا پانی لے آ کے دیندا ہے میرے نبی دی مسواک دھو کے لے آ کے دیندا ہے سارے کام کردا میرے نبی دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری تو سامان اتاردا ہے پیا سامان اتاردا ہے پیا نبی پاک دی سواری تو سامان اتاردا ہے پیا اتاردیاں ادھروں کافراں وچوں کسے بندے نے تیر چلایا تے اس بابے دی گردن وچ آ کے لگ گیا بابا اوتھے ڈگ پیا تے بابے دی موت واقع ہو گئی نبی پاک دے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا کڈا چنگا بابا ہے نبی دی خدمت کردیاں انہوں موت آئیے نبی پاک دے صحابہ نے نعرہ بلند کیتا آپ نعرہ سن کے باہر آئے کی بن جائے اے جی بابا تواڈی خدمت کرن والا شہید ہو گیا ہے نبی پاک جدو دے قریب آئے نا تے نبی پاک نے او دے تو چہرہ ہی پھیر لیا رخی پھیر لیا چہرہ ہی بدل لیا صحابہ فرماندے نے محبوبہ خیر تے ہے نا بندہ تے بڑا چنگا سی تے تسی کیوں رخ موڑ لیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بابا آگ دی ایک چادر دے اندر لپیٹ دیتا گیا ہے اس بابے تے جہنم دی ایک چادر پا دیتی گئی ہے یہ بنے بہت صاحب میری مونگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب زندہ باد مگی بس کوئی گل نہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پوچھدے نے حضور خیر ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایس بابے تے اگ دی ایک چادر پائی گئی کی بنیا صحابہ کرام نے پتہ کرایا پتہ لگا اس بابے نے مال غنیمت وچوں ایک چادر چوری کر لئی سی تے نبی پاک فرماندے نے او چوری والی چادر ہی اودے اوتے پا دتی گئی ہے پتہ لگا حضرات محترم جیڑا بھی کو بندہ ہے پیغام لے کے چلا جائے دوسری پیشین گوئی دوسرا پیغام حق کھان والا بندہ حق رکھن والا بندہ کدے کامیاب نہیں ہوندا حق رکھن والا بندہ کدے بھی کامیاب نہیں ہوندا اودے اوتے ہوئی چادر پا دیتی گئی اگ دی بنا کے اودا نیک مال بھی اودے کم نہ آ سکے تیاں دے حق کھان والیاں واسطے پیغام ہے پتراں دے حق رکھن والیاں واسطے پیغام ہے ماں باپ دے حقوق نہ ادا کرن والیاں واسطے پیغام ہے اور جنیاں مرضی نیکیاں کر لے جے تیرے کھاتے وچ بہن دا حق ماریا لکھیا گیا تے کل جان چھڑانی بڑی اوکھی ہو جائے گی جان چھڑانی بڑی مشکل ہو جائے گی اللہ اللہ ہو کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی ضایا عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی
ایک دن آونا ویلا ہونا تیرا میرا میلا ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے آویں گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں با موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ